pandetan. Kuna digasta. Oh. Nagbubuya kanya. Oh. Ipasom tinapintas ta indoor plant mo kuna da. Apo, grabe mo. Oh. Ala, apo, nagdakil mo deta nga Gusto pason. ka nagkastag tay-tayik. Oh, Tetayik kasta. nga. Oh. Ang kapay makitan. Kaya niya ro tapton mayat. Oh, taptop. Oh. Ay di napintas nga pasok kay panam kunada kanya. Oh, tata. Mamapili bakit mo nga indoor plant ka talaga. Kunada o di na matang na. Oh. Apo, Diyos ko, ate, Oh. pasok deta. Ah? Pasok ti masetas ko deta. Ay di masetas mo awan ti kuana jay awan ti pakinabang na. Oh, ape manin. Dahito tada pakinabang na indoor plant. Ay, apo, Diyos ko. Ya, hindi na ya. Para Oh, may lapang nagmayaten. Para Oh. may lapang kam deta gawid mo. Lapo. Indoor plant nga gawad. Oh. Oh, Basta uri gawad. ting arabihan na pa nagbirbiro kan. Mhm. Hanga gawad dahito indoor plant. Yala, boy, indoor plant, Oh, indoor di na plant, bayaran, oh. bibiyang. Oh, napagbigyan kayo. Oh, ada tinapintas niya pasunan. Mm. Oh. Po, uray na lang.